السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا استفدتوا من المواضيع اللي راني نحضر لكم فيها. واليوم ان شاء الله راح نديروا ايفالياسيون في البسيكولوجي. وقبل ما نبداو ما تنساش دير اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك الجديد. نبداو بسم الله. السؤال الاول يقولك دوني لا ديفينيسيون دو لا بيرسوناليتي، يعني تمدلو التعريف تاع الشخصية. لا بيرسوناليتي هذه est une combinaison de caractéristiques émotionnelles, d'attitudes et de comportements d'une personne. السؤال الثاني يقولك citer les différents stades de la psychologie، يعني تمدلو الفروع أو المجالات تاع علم النفس. فروع تاع علم النفس هادو واش هما؟ كاين لا بسيكولوجي ديفيرونسيال، كاين لا نورو بسيكولوجي، كاين لا بسيكو فارماكولوجي، لا بسيكولوجي دو ديفلوبمون، لا بسيكولوجي سوسيال، لا بسيكولوجي باثولوجيك، لا بسيكولوجي دو ترافاي et la psychologie scolaire. السؤال الثالث يقولك citer les instances de la personnalité، يعني تمدلو les instances تاع الشخصية. هما كاين 3 instances اللي هما le ça c'est-à-dire pôle pulsionnel, le moi intérêt de la totalité de la personne, raison plus narcissisme, le surmoi agent critique, intériorisation des interdits et des exigences. السؤال الرابع يقولك دوني لا ديفينيسيون دي كونسيبت سويفون، يعني تمدلو التعريف تاع الكلمات اللي مدهم لك. نحنا هنا عطانا ايموسيون، افكت، بولسيون، ريلاسيون داد، سواني، سوانيون اي سونتيمون. نبداو بالاجابه. لا بولسيون c'est un état d'excitation, une force biologique inconsciente comme la faim, la soif, le besoin sexuel, qui oriente l'organisme vers un objet grâce auquel l'attention sera réduite. La source de pulsion est corporelle. Affect est un état de l'esprit tel qu'une sensation, au sens technique d'état moral, comme déprime, optimisme, anxiété, etc. Émotion est une réaction psychologique et physique à une situation. Elle a d'abord une manifestation interne et génère une réaction extérieure. Elle est provoquée par la confrontation à une situation et l'interprétation de la réalité. Soignant. Étymologiquement, le mot soignant qui rejoint le mot soigner vient du latin soner, qui signifie s'occuper. Soigner, c'est s'occuper du bien-être et du contentement de quelqu'un et s'occuper de rétablir la santé. Relation d'aide est une relation permissive. Est une relation permissive, structurée de manière précise qui permet au patient d'acquérir une compréhension de lui-même à un degré qui le rend capable de progresser. Sentiment est la composante de l'émotion qui implique les fonctions cognitives de l'organisme. Le sens psychologique de sentiment qui comprend un état affectif et à distinguer du sens propre de la sensibilité. السؤال الخامس يقولك l'instauration d'une relation d'aide repose sur un ensemble de principes et d'attitudes avec lequel le soignant se familiarise. lesquels يعني راح تمدلو العوامل اللي تتبنى عليهم علاقة المساعدة. il y a 4 attitudes اللي هما l'empathie, l'écoute active, la congruence, le regard positif.
سؤال 6 يقول لك سيتي لي فاكتور انفلونسون لا بيرسوناليتي، يعني نذكر العوامل اللي تأثر في الشخصية. كاين l'extraversion, le névrosisme, le neuroticisme, l'agréabilité, la conscience et l'ouverture. سؤال 7 يقول quelles sont les caractéristiques d'une bonne relation soignant-soigné, c'est-à-dire relation d'aide. يعني ما هم خصائص الرعاية الجيدة بين الممرض والمريض. كاين l'écoute active, كاين l'observation, le soutien, la vérification de la compréhension du patient ou encore l'accueil de ses émotions.